السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتعالي عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق جميع الكائنات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. متفق عليه. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, di hari yang mulia ini, Al-Khatib Al-Faqir berwasiat untuk sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban syariah dan dengan meninggalkan seluruh larangan-larangan syariat dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Suratul An'am ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan yang telah menjadikan segala kegelapan dan cahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita di kalangan ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam At-Tafsirul Kabir, Al-Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Bayan, Al-Imam Al-Tabari, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, dan para ulama mufassirin lainnya menjelaskan bahwa di dalam ayat ini terdapat intisari aqidah, intisari tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala di permulaan ayat ini menyebutkan tahmid bagi dirinya, mengatakan alhamdulillah, bahwa segala bentuk pujian apapun pada hakikatnya adalah milik Allah. Kemudian diikutkan dengan kata khalaqa yang bermakna al-ibraz min al-adami ila al-wujud. Makna menciptakan artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 makhluknya, as-samawat wal ard, langit-langit
yang 7 lapis, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis. Faqadahunna sab'a samawat. Kemudian diikutkan dengan penyebutan bumi. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa penyebutan dua makhluknya tersebut, langit dan bumi, adalah isyaratun ilal jismil kathif, sebagai isyarat kepada benda kathif. Yang dimaksud dengan benda kathif adalah benda yang dapat disentuh atau diraba atau digenggam dengan tangan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zulumat wan nur, kegelapan dan cahaya, itu adalah isyarat kepada al-jismul latif, benda latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan atau digenggam, diraba dengan tangan. Dalam ayat ini Allah memberikan contoh seperti kegelapan dan cahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai'. Demikian disebutkan dalam ayat lain, qulillahu khaliqu kulli syai', adalah pencipta segala sesuatu. Namun mengapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 makhluknya saja? Para ulama kita menjelaskan bahwa penyebutan 4 makhluk tersebut adalah mengcover seluruh makhluk-makhluk Allah lain. Oleh karena seluruh makhluk Allah apapun dia tidak lepas dari 2 macam benda ini, antara benda kathif atau benda latif. Benda kathif dicontohkan dalam ayat tersebut adalah as-samawat wal ardh, termasuk juga bagian daripada benda kathif, manusia, binatang, pohonan, bumi, langit, al-arsh, al-qalamul a'la, al-lawhul mahfuz, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah al-hajmul latif, yaitu seperti disebutkan dalam ayat tersebut az-zulumat wan nur, termasuk juga masuk kategori al-jismul latif, adalah udara, malaikat, jin, ruh, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan-ciptaannya tersebut yang tidak lepas dari 2 bagian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ciptaan-ciptaannya itu. Itulah mengapa di awal ayat Allah menyebutkan khalaqa, ay al-ibraz min al-adami ila al-wujud. Dengan demikian difahami dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai benda. Allah bukan benda kathif, Allah bukan benda latif. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci daripada susunan-susunan, bagian-bagian atau anggota-anggota badan. Di dalam ayat lain, dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Ini artinya bahwa Allah bukan benda kathif dan bukan benda latif. Dan oleh karena Allah bukan benda, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat-sifat benda. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah Maha Suci dari warna, dari anggota-anggota tubuh. Maha Suci dari terikat oleh waktu dan zaman. Allah yang menciptakan waktu dan zaman, Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman, tidak terikat oleh dimensi, tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat, tidak dikatakan baginya ada di mana-mana, tidak dikatakan baginya bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan langit dan arsy
maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ruang dan waktu, maka Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Inilah intisari tauhid yang tersirat di dalam ayat tersebut. Karena itulah maka Al-Imamul Jalil Sahibul Burhan wad Dalil Al-Imamul Ghalib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Allah yang menciptakan tempat, dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak kemudian membutuhkan pada ciptaannya tersebut. Allah tetap pada sifatnya semula, ada tanpa tempat dan tanpa arah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bain Al-Firaq. Di dalam kitab yang sama, Sayyiduna Ali juga berkata, Inna Allah khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Allah menciptakan arsy bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya, tetapi di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Aqidatut tauhid, aqidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, aqidatu kullil anbiya, aqidah seluruh para nabi Allah, menetapkan Allah mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, serta Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Inilah ijma' ulama, inilah konsensus umat Islam dari masa ke masa, dikutip oleh para ulama kita di dalam berbagai kitab, di antaranya dalam Al-Milal wan Nihal karya Abdul Fattah Asy-Syahrastani, dalam kitab Al-Farq Bain Al-Firaq karya Al-Imam Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi, dalam kitab At-Tabshir fi Din karya Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini dan para ulama lainnya. Inilah aqidat al-firqatin najiyah, inilah akidah kelompok yang selamat, yang dijamin keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Pegang teguh akidah ini, mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok yang diselamatkan oleh Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن كلام كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرشد العقول إلى توحيده وهداها وأوضح أدلة وحدانيته وجلاها وأبطل ببراهين الحق شبه الباطل ومحاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأزكاها وأبرها وأنقاها. اللهم صل وسلم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه ومن سار على شريعته وتمسك بعراها. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.